At tangi og bisitaha ang Nor Adobo Dots Zumba Cooking sa Barangay Hipodromo karong July 27. Sadya kini mga idol ang Adobo Dots Zumba Cooking kay hatod kaninyo sa Nor og 93.9 IFM Cebu og DYHP 612 Cebu. Aray! 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 Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asa gikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. For the man na may MaxVit Gigil! Balhin na sa MaxVit. Tabang para MaxVit Gigil ang kusog sa lawas. Pagkaalis to sa unang-una, resistensya sa sakit. Ug sa paglambing kay misis versus non-use with proper diet and exercise. For the man na may MaxVit Gigil! Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. For the man na may MaxVit Gigil. Sapat na ba ang lakas mo? O nagpapalakas ka pa? Para tulong lumakas pa ang katawan, mag-Revicon Forte. May muscle-building amino acids na tumutulong magpalakas ng katawan with proper diet and exercise. Kapag lumalakas ang katawan, mas lumalakas din ang loob para abutin ang bawat ambisyon, anuman ang hamon. Lakas ng katawan, lakas ng loob, lakas na kaya ang ambisyon mo. Mag-Revicon Forte, araw-araw. Revicon Forte! Lakas! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. We are Land Bank, and we are here for you. We are Land Bank, helping make your dreams come true. Paminaw aron mo asenso sa lain-laing produkto o serbisyo nga hatod kaninyo sa Land Bank of the Philippines. Atang nasa Balitang Land Bank. Matag Martes alas 5:30 sa buntag sa RMN Stations nationwide. Makita pud ni sa Facebook ug YouTube Live sa RMN Stations ug sa Signal TV Channel 309. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official Land Bank Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga @LandBankOfficial, @LBP_official sa Twitter, Land Bank sa Viber o di kaha bisitaha ang official Land Bank website nga www.landbank.com. That portion was brought to you by Centrum Advance para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan. Take Centrum Advance every day. This time check is brought to you by New Ariel with Ultra Bula. Mas mabula na, ultra linis pa. This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat nga naikadungan nga labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilanat. This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Para sa may tiyan, labas ang tiyan. May six-pack sa tiyan o sa mabuhok. Nauubos ang buhok. Maputing buhok sa maskulado. Payat ng todo, malaking butito. Matangkad, may itatangkad pa. Para sa men, a few words. Maraming words, nakikinig sa words. Sa may balbas, magkakabalbas. O sa ambigote, wagas. Para sa mga lalaki, may malaki. May hingin lalaki, cheers. May San Miguel beer para sa'yo. Drink responsibly. Tara at inom na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Ipanumpa kong digyo ko mabuhi na ambisyon kabuton para nimo. Pinokulavu! Ang puldisyon sa naay ambisyon with 12 Chinese herbs. Drink responsibly. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Bani.